It is with immense pride and joy that I stand before you today as we celebrated the pre-Holi Milan Utsav with such great enthusiasm and togetherness. It marked a wonderful occasion, not only to honor the festival of colors, Holi, but also to rejoice in the spirit of unity, harmony that defines this beautiful festival. On behalf of the organizing committee, I'd like to extend my heartfelt gratitude to each one of you for being a part of this celebration. Your presence made that day truly special. Let us remember the true essence of Holi, a festival that symbolizes the victory of good over evil, the arrival of spring, and the joy of coming together as one community beyond any differences of caste, creed, or status. I want to take a moment to thank everyone who worked tirelessly to make the event a grand success. To the dedicated volunteers and the entire organizing team, your hard work, passion, and commitment have been truly remarkable. From the colorful decorations to the exciting performances and the delicious food, every element of the pre Holy Milan Utsav has been thoughtfully planned, and I'm sure everyone could feel the love and effort put into it. A special thanks to all the performers who filled the day with their vibrant and energetic performances, setting the perfect tone to the festival. Holi is not just a festival of colors but a celebration of relationships, bonds, and happiness. It reminds us to forgive, forget, and embrace each other with open hearts. Thank you. Shopon Mukherjee, retired Assistant Commandant. ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো নীল দিগন্তে সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে, সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে। চলে গেছে দিন তবু আলো রয়ে গেছে, চলে গেছে দিন তবু আলো রয়ে গেছে। সে যেন আমার পাশে আজও বসে আছে। दरवाजे पे अटक गई तो धक्का धक्का हो रही से दरवाजे पे अटक गई धक्का धक्का हो रही से मेरी छोरी बाल लड़की करम फूट गए उन मर्दा के हाय 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 करम फूट गए उन मर्दा जिनकी जोरू गोरी से हाँ जिनकी जोरू गोरी से घर से बाहर निकल गई तो हाय 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 घर से बाहर निकल गई ताकम ताका होरी से घर से बाहर निकल गई तो ताकम ताका होरी से मेरी छोरी बाल लड़की। दिल में आता हूँ आते ही जाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। हे हो जिस महफिल में आता हूँ
आते ही छा जाता हूँ नाचता हूँ गाता हूँ नाचता हूँ गाता हूँ सबका दिल बहलाता हूँ ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে। খুব ভালো। আমি স্পেশালি সবাইকে যেমন ধন্যবাদ দিয়েছি, আমি আই ওয়ান্ট টু স্পেশালি give thanks to Mr. T.K. Ghosh for organizing such a nice program. It was flawless. He has arranged everything. My good friend, good organizer. ভালো থাকো সবাই, ভালো। আপনি কিছু বলুন। I hand over my mic to my dear T.K. Ghosh to say something. ঠিক আছে, এটা আমিও বলি। We have appeared, we are all above 60s. কেউ একটু বড়, কেউ একটু ছোট। তো একটাই জিনিস হচ্ছে, এই বয়সে আমাদের বেশি কিছু পাওয়ার নেই। একটাই হচ্ছে খাও পিও আনন্দ। सब मिलके खाओ पियो करो आनंद, मौज रहो मस्त रहो, भूल जाओ अपना एज का बिल्कुल परवाह मत करो, बिल्कुल चंगा एकदम बिंदास रहो, खाओ पियो मस्त करो, खाएंगे पिएंगे झूमेंगे नाचेंगे हास्य बटो रामार হবে खाएंगे पिएंगे झूमेंगे नाचेंगे पिएंगे झूमेंगे ओ मेरे जय राजा भी आए, मेरे जय राजा भी तुझे मालूम नहीं अभी तू कितना हंस और जान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया ये बात पर जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बात पर जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जा। ओ मेरी जय राजा भी तुझे मालूम नहीं तू अभी कितना हंस और मैं जान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जान जबी तुझे मालूम नहीं अभी तू कितना हंस और मैं जान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये जवानियाँ सलामत रहे, ये जवानियाँ सलामत रहे। এখন গ্রুপ ফটোর জন্য সবাই একত্রিত হন প্লিজ। গ্রুপ ফটোর জন্য গ্রুপ ফটো ওইখানে নেব। হ্যাঁ না না ওইটা ওখানে আমাদের ইয়েটা আছে না, ব্যানারটা আছে না, আপনারা সবাই ব্যানারের সামনে চলে যান।